مصفي الأوقات بذكر حبيبه سيد السادات وخلفائه من الأولياء والصالحين سادات القادات. الله يجمعنا وإياكم على محبتهم على صفاء آمين في عافيات ومسرات، آمين ويحشرنا في زمرتهم مع الآمنين المقربين من الحبيب محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar membuka tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjernihkan saat-saat ini dengan kita mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang para khalifah-khalifah beliau, yaitu para aulia-aulia yang meneruskan perjuangan beliau. Dan dengan menyebut mereka, mengenang mereka ini, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita kejernihan cinta kepada mereka, cinta yang jernih kepada Nabi dan para pengikut-pengikutnya. وفي هذه ذكرى حولية المناسبة ذكرى حولية سيدنا القطب الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف. يقول فيه سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران شيخ المهيعي عمه وأبو زوجته أشهد بالله أنك القطب وابن القطب. Hari ini kita berkumpul untuk mengenang hari kemangkatan atau Hauliyah Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf, yang mana beliau dikatakan oleh Syekh Ali Sakran, yaitu yang mana beliau ini adalah menantu daripada Sayyidina Al-Adni. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Al-Adni ini, dia bahkan bersumpah bahwa beliau adalah seorang yang kutub dan putra daripada seorang wali kutub. نشأ سيدنا أبو بكر العدني بين أكناف الأولياء والعلماء، فرعته العناية والرعاية من صغره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعاش محبا للعلم ولأهله ومحبا للقرآن ولأهله، فلهذا لما كبر صار يكرم أهل العلم ويكرم أهل القرآن تعظيما لله ومحبة في حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidina Al-Adni yang hari ini kita peringati haulnya adalah seorang yang beliau ini tumbuh di dalam lingkungan para ulama, lingkungan para solihin, lingkungan yang sangat sehat dan kondusif, sehingga beliau ini karena sejak kecil kehidupan di tempat beliau tumbuh itu sedemikian rupa, sehingga beliau tumbuh dalam keadaan cinta kepada kebaikan, cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, sehingga beliau mencintai mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka karena Nabi Muhammad SAW, dan mencintai mereka dengan penuh ketulusan. Bahkan beliau juga mencintai ahli ilm dan mencintai ahli Quran. Semuanya karena Allah dan Rasulnya. بشر سيدنا سلطان الملا عبد الله العدروس به وأنه سيرث حاله وعلى زال في بطن أمه، وهكذا هم أهل العنايات، ترعاهم العناية وهم في عالم الغيب، فلما خرج لهذه الدنيا برزت عليه الأنوار ولاحت عليه الأسرار حتى حوى حال والده وطلب الزيادة من ربه سبحانه وتعالى. Beliau Al-Imam Al-Adni sudah mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Bahkan ayah beliau Al-Imam Al-Qutb Abdullah Idrus Al-Akbar telah memberikan sebuah isyarah atau memberitahukan bahwa anakku yang saat itu Sayyidina Al-Adni masih berada di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah mengatakan bahwa anak yang lahir ini, yang akan lahir ini, dia nanti akan dia akan mewarisi halku, akan mewarisi ilmuku, akan mewarisi makamku. Sehingga beliau seperti yang dikatakan oleh ayahnya, dan demikianlah kata Al-Habib Abdullah,
orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tumbuh di dalam lindungan, tumbuh di dalam pandangan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau radhiyallahu taala anhu tumbuh dewasa dan seperti yang dikatakan oleh ayahnya, beliau mewarisi makom ayahnya, bahkan beliau mendapatkan lebih daripada yang didapatkan oleh ayahnya. فمكث في تريم وقام بمظهر والده بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. مكث مدة يقوم بذلك المظهر العظيم حتى أذن الله له بحج بيت الله الحرام، فحج أولا برا إلى بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم رجع برا إلى حضرموت. ثم بعد ذلك ب8 سنين أذن له بالحج مرة أخرى، فاصطحب معه ابن عمه عين المكاشفين سيدنا عبد الرحمن بن الشيخ علي بن أبي بكر السكران. Beliau Imam Al-Adni tumbuh dewasa di kota Tarim, dan sepeninggal ayah beliau meneruskan wazifah atau tugas-tugas yang dulunya diemban oleh ayahnya di kota Tarim, sampai pada saat beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji lewat darat, ya. Beliau berangkat pergi haji, ya, untuk menunaikan kewajiban dan untuk berziarah kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau itu 2 tahun setelah meninggal ayahnya, dan setelah itu beliau kembali ke Tarim dan tinggal di Tarim. Sama di sini, ya. Ba'da hajil awal raja ila Tarim. Kemudian beliau kembali ke kota Tarim dan menetap di sana selama 8 tahun. Setelah 8 tahun beliau berangkat kembali ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah kepada datuknya Nabi Muhammad SAW, dan beliau ditemani oleh keponakannya oleh saudara sepupunya, yaitu Ainul Mukashifin Al Habib Abdurrahman bin Ali As-Sakran, menunaikan ibadah haji. ففي تلك الرحلة الثانية للحج مر في طريقه على كثير من البلاد مما فيها العلماء والأولياء الأحياء والأحياء من أهل البرازخ، فمر بعدن وأحبه أهل عدن من أول دخلة له، ثم مر على زبيد ومر على المراوعة ومر على بيت الفقيه، واجتمع بكثير من العلماء من الأولياء والصالحين واغتبطوا به اغتباطا كثيرا حتى وصل وأدى فريضة الحج بيت الله الحرام، فأراد أن يزور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مرض رضي الله تعالى عنه، وكان محبوبا عند جده الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يذهب إلى زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau di dalam perjalanan hajinya ini, karena lewat darat, melalui beberapa kota dan beberapa tempat, yang mana di setiap tempat itu atau setiap kota itu ada para ulama-ulama, dan beliau juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beliau selalu mengambil ilmu, mengambil keberkahan dari setiap ulama-ulama yang ada di tempat yang beliau lalui di dalam perjalanannya menuju ke tanah suci. Dan beliau sampai ke tanah suci, ya, jadi perjalanannya penuh dengan beliau ini dalam perjalanannya berjumpa dengan makhluk-makhluk Allah yang hidup dan yang hidup. Yang hidup itu, ya, yang hidup maupun yang barzah. Yang di barzah itu hidup, ya. Jasadnya mati tapi ruhaniyahnya hidup. Itu semua ditemuin, diziarahin, diambil keberkahannya sampai beliau ke tanah suci. Sampai di tanah suci setelah melaksanakan haji, beliau ini sakit, tidak bisa melaksanakan ziarah ke kota Madinah, ya. Tapi karena beliau dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, مرض سيدنا أبو بكر العدني عندما أراد الزيارة لجده الأعظم محمد، فما استطاع لشدة المرض، فقال أريد أن أرجع إلى حضرموت. فقال سيدنا عبد الرحمن بن علي عين المكاشفين كيف أنا أزورنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نرجع؟ أنا لابد أزور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال
فبالليل رأى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له أطع ابن عمك، أطع ابن عمك وزيارتكم مقبولة. الله أكبر. فعرف الحبيب عبد الرحمن أن هذا خليفة عن النبي محمد وأنه محبوب عند النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل زيارتهم وهم في مكانهم. Ketika dia sakit, beliau mengatakan kepada saudara sepupunya, mari kita pulang ke Hadramut. Saya sakit dan kayaknya kita nggak bisa ini ke Madinah. Kita pulang saja. Kata sepupunya Al-Habib Abdurrahman Ainul Mukasyifin, bagaimana? Kita sudah di Hijaz, sudah di Makkah, dak ziarah Madinah lalu kita pulang. Rasanya nggak mungkin itu. Kita harus ziarah. Akhirnya malamnya Ainul Mukasyifin Habib Abdurrahman ini bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Dalam mimpi itu Nabi SAW mengatakan kepada Al-Habib Abdurrahman, turuti kemauan saudara sepupumu, turuti kemauannya, dan ziarah kalian makbul. Walaupun nggak sampai ke Madinah, aku terima ziarahnya. Ikuti perkataan Sayyidina Al-Adni. Dari situ Ainul Mukasyifin Habib Abdurrahman tahu bahwa Sayyidina Al-Adni adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW dan beliau adalah khalifah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحصلت له العافية وزار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم خرج بطريق البحر إلى بلد زيلع، وكانت زيلع هذه عاصمة الصومال في ذلك الوقت، وخرج منها إلى عدن فأحبه أهل عدن وطلبوا منه المكوث فيها، ثم راح إلى تعز، وفي تلك السنة توفي شيخ تلميذ والده مولى الحمراء الحبيب عمر بن عبد الرحمن مولى الحمراء، توفي في تلك السنة، فجاءت الناس تعازيه في تلميذ شيخه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Akhirnya setelah setelah sembuh, mereka kembali ke Hadramut, ya, lewat laut melewati Somalia, ya, satu kota yang namanya Madinah di Somalia. Zela ini satu kota di Somal, ya. Lewat sana, ya, kemudian melewati juga Taiz. Melewati kota Taiz, ya. Kemudian sampai di sana beliau melanjutkan juga melewati kota Aden, singgah di kota Aden. Sampai di Aden, di sana meninggal murid daripada abah beliau, yaitu Al-Habib Maula Hamra, Umar bin Abdurrahman Maula Hamra. Beliau ini adalah murid daripada Sayyidina Abdullah Al-Akbar, ya, Al-Idrus. Nah, murid daripada abahnya meninggal di sana. Akhirnya orang-orang Aden berdatangan, ya, untuk bertakziah kepada beliau karena beliau adalah ayah daripada Syekh Al-Habib Umar bin Abdurrahman yang meninggal itu. Kemudian ahli Aden minta kepada Sayyidina Al-Adni untuk menetap di kota Aden. ففي رحلة سيدنا أبو بكر العدني في الحج الأولى والثانية كلها مقاصده الاجتماع بأهل الله، الاجتماع بالمحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. أولياء أهل الكمال يطلبون الاستمداد لأنهم لا يعتقدون في أنفسهم الكمال ويعتقدون في غيرهم الكمال، وهكذا كان سيرة أهل الكمال اقتداء بسيد الكاملين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن من اعتقد الكمال في نفسه فقد أهلكها، ومن اعتقد النقص في نفسه فقد هذبها وزكاها. Perjalanan Sayyidina Al-Adni ke tanah suci yang pertama maupun yang kedua dan ziarah-ziarah beliau di dalam perjalanan-perjalanan itu semuanya adalah beliau lakukan karena beliau ingin untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah. Beliau menziarahi orang-orang yang saleh, menziarahi orang-orang yang alim karena beliau mengharapkan keberkahan dari mereka. Demikianlah ciri-ciri orang yang alim, demikianlah ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah. Mereka mencintai siapa saja yang dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan madad, karunia, keberkahan dari mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu tidak pernah merasa dirinya sempurna.
tidak pernah merasa dirinya baik, tidak pernah merasa dirinya soleh, sehingga mereka haus untuk mencari kebaikan-kebaikan itu, haus untuk mencari keberkahan-keberkahan itu. Barang siapa, kata Habib Abdullah Al-Muhdhar, orang yang merasa dirinya itu mulia, merasa dirinya sempurna, merasa dirinya itu agung, maka sesungguhnya dia adalah orang yang hina. Dan siapa yang merasa dirinya adalah hina, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mulia. Karena orang yang merasa hina, dia akan mencari untuk meningkatkan kualitas insaniyahnya. يقول سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد ما سمعنا بعالم ولا سمعنا بولي إلا وقصدنا زيارته وإن كان في بلاد بعيدة. هذا من مقاصد أسفارهم، ليس مجرد التمشية ومجرد الأكل والشراب، فإن هذه مقاصد البهائم، لكن مقاصد الرجال مقاصدهم اجتماع. لأنه يقول سيدنا أبو بكر العدني لا يعرف الجوهر إلا الجوهري ولا الولي إلا الولي. Para orang-orang soleh itu, Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, aku tidak mendengar ada orang soleh, ada orang alim, dimanapun dia berada, maka saya berusaha untuk mendatanginya walaupun di tempat yang jauh. Demikianlah orang-orang yang alim itu. Mereka selalu mencari peningkatan dirinya, kualitas dirinya selalu diupayakan dengan menziarahi orang-orang yang soleh. Lalu Sayyidina Al-Adini ya, man ya'riful jauhar Al-Adini. Sayyidina Imam Al-Adini mengatakan tidak tahu harga atau nilai permata itu kecuali permata. Yang tahu barang bagus itu hanya orang yang bagus. Dan tidak tahu wali kecuali wali. Orang yang tahu ini wali hanya orang yang wali. Begitulah mereka. Perjalanan mereka semua ditujukan untuk mencari kedekatan kepada Allah. Perjalanan mereka jadikan jembatan untuk menuju kepada Allah. Mereka tidak datang untuk bertamasya. Mereka tidak datang untuk sekedar berfoya-foya, untuk sekedar makan dan minum, tapi mereka semua tujukan untuk mencari keridhaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yuhith ashabahu ala at-ta'arruf ala al-awliya. لأنك إذا عرفت الولي في الحياة يعرفك بعد ذلك عند الشفاعة. فلهذا يقول حبيب أحمد بن حسن العطاس احرص أن تكون في قلبه أكثر من حرصك من أن يكون في قلبك. Masya Allah. Al-Adini mengatakan, dan beliau selalu menghimbau orang-orang di masanya untuk selalu mendekatkan diri, mengenalkan dirinya kepada para wali-wali. Karena kalau kita semasa hidup dekat para aulia, mencintai para wali, mengenal mereka dan dikenal oleh mereka, maka nanti di barzakh mereka pun juga akan mengenal kita, akan mengenang kita dan memberikan syafaat kepada kita. وما الذي يعرفك على الصالحين وعلى الأولياء؟ حسن الظن. لهذا كان يوصي سيدنا العدني بحسن الظن. يقول لي مريدي عليكم بحسن الظن فإنه علامة السعادة. نعم. Kata beliau, bagaimana, kata Abdul Muhdhar, bagaimana kita tahu ini wali atau tidak wali? Kalau mau tahu, syaratnya husnudzon, berbaik sangka sama orang. Setiap ketemu orang kita anggap itu orang lebih baik dari kita. Husnudzon. Karena orang yang berhusnudzon ini, orang yang bisa berbaik sangka kepada orang, itulah hakikatnya, sejatinya orang yang bahagia. ويموت على حسن الخاتمة. يقول سيدنا العدي صاحب حسن الظن يموت على حسن الخاتمة. وقال صاحب حسن الظن ليس بخسران وإن كان حسن الظن في غير محله ولا يلام صاحب حسن الظن أبدا. هذه وصية سيدنا العدني. Di antara wasiat Sayyidina Imam Al-Adni yang kita peringati haulnya hari ini adalah husnudzan. Karena orang yang suka berhusnudzan, berbaik sangka kepada orang lain, itu insya Allah akan menutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang yang berbaik sangka kepada orang lain tidak pernah rugi walaupun dia salah di dalam menyangka. Orang yang berhusnudzan tidak pernah rugi walaupun salah dalam sangkaannya. Wa kama anna alamat as-sa'adah husnudzan, qala Sayyidina Al-Adni wa alamat asy-syaqawah su'udzan.
فهذا دليل على شقاوة وعلى الموت على سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلام. Kebalikannya husnudzan. Ya. Kalau husnudzan itu adalah tandanya orang yang saadah, orang yang bahagia, orang yang selamat, maka orang yang berburuk sangka kepada orang, menyangka jelek kepada orang lain, itu adalah tanda-tanda bahwa dia orang yang tidak baik dan dikhawatirkan menutup usianya jika belum bertobat dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. وهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan ada perkara yang kalau ini ada pada kita maka kita adalah orang yang beruntung, yaitu adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua perkara yang ini menandakan keburukan seseorang, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. ويقول الشاعر والمرء إن يعتقد شيئا لم يخب والله يعطيه وليس ينفعه قطب الوقت إذا خلل في الاعتقاد والأمن يواليه. والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظن لم يخب والله يعطيه. Seorang penyair mengatakan, jika seseorang menyangka baik kepada orang dan dia salah dalam sangkaannya, maka dia tidak rugi. Allah tetap berikan pahala kepadanya. طلب أهل عدن من سيدنا بكر العدني المكوث في عدن محبة له، وقال استخير الله، فيستخير الله وبيشاور أهله وسلفه، فاستخار الله فإذا الخاطر انشرح، ثم جاء إلى عدن بإذن من أهل الظاهر وإذن من أهل الباطن، لأنه قد كان من صغره سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكراني شيخ المهيع شيخ الطريقة يقول أشهد أنك قطب ابن القطب وعاد صغير وأنك تسكن عدن وتموت في عدن. ما شاء الله. Karena begitu cintanya masyarakat Aden dengan Habib Abu Bakar ini sehingga mereka memohon dengan sangat agar Sayyidina Al-Adni, Abu Bakar Adni berkenan untuk tinggal di kota Aden. Akhirnya beliau mengatakan, baik, saya akan beristikharah dulu, ya. Saya akan beristikharah dan saya akan mohon petunjuk kepada Allah, serta saya akan minta isyarat daripada guru-guru dan orang-orang saleh, para aulia yang ada di saat itu, ya. Saya akan minta pendapat daripada leluhur-leluhur saya, para salafus saleh, ahli zahir dan ahli batin. Kemudian beliau mendapatkan isyarah untuk bisa tinggal di kota Aden, ya. Dan ini sudah diduga, bahkan sepupu beliau Syekh Ali Sakran, dia itu suka menunjukkan jalan kalau dalam perjalanan. Dia mengatakan, Husain Ali masih kecil, saya bersaksi demi Allah, kamu ini bakal jadi kutub, dan kamu ini putranya kutub, kamu bakal masuk kota Aden dan kamu akan meninggal di kota Aden. ودخل عدن في 13 من ربيع الثاني، والزيارة التي تقام هذه إنما هي احتفالية بدخوله لا حولية وفاته في 13 من ربيع الثاني. أقامت الزيارة كل سنويا فرحة بدخول هذا الإمام إلى عدن، وحصلت الكرامات الهائلة الذي شهد بها حتى الذين هم ليسوا على الإسلام. عندما دخل قال يا سماء صبي لبن، ولد عبد الله دخل عدن فصبت السماء لبنا خالصا صافيا، احتفظ به حتى اليهود، احتفظوا بهذا اللبن. تتعجبوا كيف لبن يخرج من السماء؟ الله قادر على كل شيء، كما أخرج اللبن من بين فرث ودم قادر أن يخرج اللبن من السحاب. من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى، لكن أظهرها كرامة لعبد محبوب عنده سبحانه وتعالى. Akhirnya setelah beliau mendapatkan isyarah dan beliau sudah mantap, beliau berhijrah atau masuk kota Aden pada tanggal 13 Rabiul Tsani. Jadi
acara ziarah yang besar diadakan di sana setiap tanggal 13 Rabiul Tsani itu bukan haulnya, tetapi adalah mengingat atau mengenang hari masuknya Sayyidina Al-Adni ke dalam kota Aden. Dan ketika beliau datang ke kota Aden, Allah tunjukkan karamah yang luar biasa agar masyarakat Aden tahu bahwa yang datang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat itu dirasakan tidak hanya oleh kaum muslimin, bahkan orang-orang Yahudi di saat itu yang ada di sana, mereka juga mengambil keberkahan dan manfaat daripada karamah Sayyidina Imam Al-Adni. Beliau mengatakan, ya sama bil laban ibn Abdullah dakhal Aden, wahai langit hujankanlah susu, karena walad Abdullah, putra Abdullah hari ini masuk ke dalam kota Aden. Akhirnya dengan kuasa Allah turun hujan susu murni, dan orang-orang yang ada di Aden semua menadai susu itu. Bahkan mereka menyimpannya dijadikan obat. Termasuk orang-orang Yahudi semua juga mengambil itu sebagai keberkahan. Ditanya, bagaimana Habib bisa langit hujan susu? Kenapa tidak bisa? Yang datangkan hujan ini Allah. Allah bisa menjadikan darah itu menjadi susu yang dimakan, diminum oleh bayi. Bagaimana Allah dia bisa menjadikan langit menurunkan hujan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Semua yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaannya kepada hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Bakr Al-Adni yuhib al-ilm wa ahli al-ilm wa ya'mur talabatuhu bil-istizada min al-ilm. عندما سمع أن ابنه سيدي أحمد المساوى هذا خلق من أهل الصفاء وأهل الولاية من حين وجد، سمع أنه يتعلم عند الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن بافضل. فلما جاء ابنه سيدنا أحمد المساوى بن أبي بكر العدني قال سمعت أنك تتعلم عند الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن. قال نعم. قال قد سررت كثيرا لما علمت بذلك لحرصك على العلم والاستزادة من العلم، لأن الأب ما يفرح لو جابه إله الابن بآلاف المليارات. وقال له لا، ورآه معتني بالقرآن معتني بالعلم، فرحته عندما ينظره اعتناءه بالعلم واعتناءه بالقرآن أكبر فرحة من لو حمل له المليارات. هذا الأب الصالح. أما الأب الطالح الذي لا يبالي بما نقص من أمر دينه ويبالي بما نقص من أمر دنياه، بغى ابنه يسافر ويجيب دنيا يا من حلال ولا من حرام، أو يجيب شهادة ارتكب معصية أو ألف معصية، المهم يأتي بشهادة ويأتي بالدنيا، ما يهمه الدين أبدا. هذا من أبناء الدنيا. أما أبناء الدين يحافظون على أبنائهم من النظرات بل من الخطرات، يحافظون عليهم حتى لا يستولي عليهم الشيطان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، يحافظون عليهم. Sayyidina Imam Al-Adni mempunyai perhatian yang begitu besar kepada ilmu pengetahuan, dan beliau sangat menganjurkan para santri-santrinya, para murid-muridnya untuk giat belajar dan menggali ilmu dari siapa saja dan di mana saja, termasuk juga kepada putranya. Di antara putra Sayyidina Al-Adni adalah Sayyidina Ahmad Al-Musawa, putra Sayyidina Al-Adni. Itu juga demikian. Satu kali waktu Sayyidina Al-Adni mendengar berita bahwa putranya Ahmad Al-Musawa ini belajar dengan Syekh Bafadl, seorang alim ada di sana. Satu kali waktu ketika Sayyidina Ahmad Al-Musawa datang kepada abahnya Sayyidina Al-Adni, abahnya tanya, wahai putraku, aku dengar katanya kamu belajar dengan Syekh Bafadl. Gal, iya abah. Sungguh wahai putraku, aku gembira mendengarkan berita ini. Aku gembira dengan berita ini lebih daripada kau datang kepadaku membawa harta yang banyak. Aku lebih senang mendengarkan berita kau belajar menuntut ilmu. Demikianlah orang-orang yang soleh. Demikianlah orang-orang tua yang soleh. Mereka lebih senang melihat kesolehan anaknya, kebaikan anaknya, kemauan semangat anaknya untuk belajar ilmu agama. Itu lebih besar daripada mereka mendatangkan harta untuk orang tuanya. Si ayah lebih suka lihat anaknya itu menjadi alim, jadi soleh, ketimbang anaknya datang membawa harta tapi tidak punya ilmu, tidak punya kesolehan. Begitulah orang-orang soleh. Ya.
Kebalikannya orang-orang yang tidak soleh, orang-orang tua yang tidak soleh, mereka lebih bangga kalau anaknya datang bawa titel, anaknya datang bawa ijazah, anaknya datang bawa harta. Ya, mereka bangga karena mereka merasa anaknya sukses. Walaupun di dalam mencapai itu anaknya melakukan 1000 kali maksiat, anaknya melanggar aturan-aturan syariat dan aturan-aturan Allah SWT, mereka tidak peduli. Yang penting anaknya mendapatkan harta. Ya. Demikianlah orang-orang tua yang tidak memiliki pemahaman agama, orang-orang tua yang tidak soleh. Kebalikan dari orang tua yang soleh, lebih senang anaknya soleh daripada anaknya tidak menjadi anak soleh dan berilmu. فكان حريص على هداية الناس. إذا بلغه أن حد من أهل الفساد أو المعصية يدعوه، تعال تعال، يدعوه. قال هذول يبيتون كل ليلة في المعصية، يدعوهم إلى عنده فيسمر معهم على ذكر وعلى بسط إلى الفجر، حتى ظنوا أنه يأنس بهم، وإنما هو يحفظهم ويروض نفوسهم ما شاء الله. حتى تصيبهم تلك الأشعة التي تبث في آخر الليل فتهتدي القلوب، لأن هناك أشعة تبث آخر الليل، ذبذبات، ما أحد يقظان في عبادة الله إلا وتصيبه من تلك الذبذبات هدايات، فيحفظهم حتى يطلع الفجر ويصلي بهم الفجر، ثم يقول أنتم الآن تعبانين، أنتم لو اشتغلتم كم بتحصلون في اليوم؟ بيحصل كذا كذا، خذ هذه أجرة اليوم وروح عند أولادك واسترح عند أولادك، فيعطيه أجرة اليوم، وهكذا ثاني ليلة، ثالث ليلة، بعد كم ليالي خلاص زهد في المعصية وبغض المحصية واستلذ بذكر الله وصار من عباد الله الصالحين. هؤلاء هم النفوس، لهذا سمي العيدروس، لأنه يحيي النفوس حتى تعلو وترتاح بذكر الملك القدوس سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالفلوس. Sayyidina Imam Al-Adni adalah orang yang punya perhatian yang cukup besar untuk membawa orang, menggiring orang kepada hidayah. Beliau jika mendapatkan berita bahwa ada orang yang bermaksiat, ada orang yang menyimpang daripada jalan kebenaran, beliau tidak marah, tapi beliau kumpulkan mereka, beliau cari. Enggak kayak orang sekarang kalau punya ilmu terus jadi hakim, senangnya menghakimi sana, bentak sana, bentak sini, ya, melotot sana, melotot sini. Sayyidina Al-Adni kalau ada orang maksiat bukan dimarahi, didatangkan, dikumpulkan, diajak begadang, duduk dengan Sayyidina Al-Adni sampai pagi, sehingga orang-orang yang maksiat ini, yang minum, yang maksiat ini, mereka menyangka bahwa Sayyidina Al-Adni senang dengan mereka. Wah, ternyata Sayyidina Al-Adni suka dengan kita diajak begadang, diajak duduk, dikumpulkan, ya, diajak cerita dan sebagainya sampai fajar. Kenapa? Karena di tengah malam itu ada percikan-percikan hidayah, yang kalau satu percikan itu hinggap atau bersemayam di hati seseorang, maka percikan itu akan berubah menjadi hidayah. Itu malam hari. Diajak begadang sampai malam, diajak cerita, diajak bicara sebagai sampai datang fajar. Ketika sudah subuh, diajak, ayo kita sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Selesai sholat jamaah, kata Sayyidina Al-Adni, saudara-saudaraku, kalian kan semalaman sama aku di sini, lalu sampai subuh, ya. Sementara kalian kan ini harus kerja, pasti kalian capek dan ngantuk. Kalian kalau kerja sehari dapat berapa? Kalau aku dapat sekian. Sudah, karena kamu tidak bisa kerja, saya yakin kamu ngantuk tidak bisa kerja. Yang kau dapat hari ini untuk kerja, saya kasih. Begitu aulia-aulia. Dikasih ini. Kamu berapa dapatnya sehari? Sekian. Dikasih. Sudah, pulang, tidur, istirahat. Ya. Nanti besok begitu lagi. 1 hari, 2 hari, sampai beberapa hari, akhirnya hati yang keras itu menjadi lunak. Kalau hati sudah lunak, maka apa yang disampaikan itu akan meresap di dalam hati dan jiwanya, sehingga merubah kemaksiatan menjadi ketaatan. Itulah, ya, orang-orang yang soleh, ya. Begitulah orang-orang yang soleh. Makanya dia dikatakan Al-Idrus. Kenapa? Karena dia mampu menghidupkan nufus, menghidupkan jiwa yang mati.
Tugasnya aulia, tugasnya ulama itu begitu, menghidupkan jiwa yang mati. Dan mereka bisa menghidupkan jiwa yang mati. Kenapa? Karena hatinya selalu terikat dengan Allah yang Maha Kudus dan tidak terikat dengan fulus. Begitu kata Habib Abdullah. وكان يكرم أهل العلم ما زار أحد من العلم إلا وأكرمهم كرامة عظيمة. جاء أحد من أهل العلم يزوره فذبح له كثير من الأغنام وقدم له كثير من الطعام فقال ذلك العالم هذا كثير طعام، هذا إسراف، هذا أبو بكر العدني هذا يسرف الطعام. فأطلعه الله على ما في خطره فقال له أكرمنا العلم، قالوا إسراف، فاستحى ذلك على نفسه وانتهى عن اعتراضه لأنه كان في وقته كثير الجود والكرم خلاف عن جده الأعظم محمد. كذلك ابنه سيدي أحمد المساوى مشى على منهج والده رضي الله تعالى عنه حتى لا يكاد يوجد في عصر سيدنا بكر العدني ولا في عصر سيدي أحمد المساوى محتاج، لأنهم كانوا بذلوا المال في محله وأخذوه من حله. Sayyidina Al-Adni adalah orang yang juga suka menerima tamu. Semua yang datang kepadanya dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Dipotongkan kambing, dikasih makan yang mewah-mewah. Pokoknya tamunya disenangkan. Ada satu kali tamunya, kalau orang Jawa bilang kretek di hatinya ini. Ini Habib mubadzir betul. Kenapa mesti sebanyak ini makanannya? Ini Habib rupanya Allah kasih kasyaf ya. Habib bilang, saya ini menghormati ini kalau kalian menghormati ilmu. Datang pada orang soleh, datang pada orang alim. Saya hormati ya. Karena ilmu ini ya. Karena kebaikan. Kalian bilang mubadzir. Akhirnya mereka takut, gak berani lagi su'udzon. Begitulah keadaan Zainal Adni. Dan Zainal Adni ini kenapa demikian? Karena beliau mewarisi daripada datuknya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka berderma dan menyenangkan siapa saja yang datang kepadanya. Itulah sifat daripada Sayyidina Adni, dan sifat ini juga ditularkan kepada putranya yaitu Sayyidina Ahmad Al-Musawa. وانتقل إلى رحمة الله سيدي أبو بكر العدني في مثل هذا الشهر في شهر شوال في ليلة الثلاثاء 14 من شوال، ودفن في مقامه المعروف في مسجده المعروف في ذلك المكان النوير الذي منذ أسس ذلك المسجد في حياته إلى اليوم والليلة معمور بالعلوم النافعات، وما دخله إنسان إلا وحس فيه بالراحات واستمد فيه من أنواره المتصلة بسيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau akhirnya tutup usia di kota Aden pada 14 Syawal. Malam Selasa 14 Syawal di kota Aden, dan dimakamkan di kubahnya yang sangat terkenal sampai hari ini. Dan di situ juga ada masjid beliau, yang mana masjid itu sampai hari ini makmur dengan ibadah, tidak putus orang ibadah di situ, dan juga tidak putus kajian-kajian ilmu di tempat itu sampai hari ini. Dan tempat itu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Setiap yang datang ke situ akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah يبارك لنا ولكم في هذه الحولية ويجعلها حولية مباركة إن شاء الله. آمين. ويجعلها ليلة هناء وليلة صفاء وليلة عطاء ببركة من نحن في حولية سيدنا بكر العدني وبركة جده الأعظم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجمعنا وإياكم في خير، ويسمعنا بكل خير، ويسمعكم فينا بكل خير، ويوفقنا لكل خير، ويجنبنا كل شر وبوس وضير، ويعاملنا معاملة أهل الخير، ويقرب منهم كل خيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار وشر ما تهدم الأيام والليال بجاه النبي المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار استجب دعانا ولا تخيب رجانا، وحين حياة طيبة احجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدو تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Demikianlah yang dapat saya terjemahkan daripada apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan daripada hauliyah ini dan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan terakhir saya tambahkan sedikit, Profesor Habib. Saya tambahkan sedikit khususnya kepada thalabatul ilm di ma'had ini khususnya. Ya. Cerita-cerita tadi jangan dijadikan cuma dongeng, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi rekam di dalam hati kalian dan jadikan itu target, saya ingin menjadi seperti itu. Begitulah sepatutnya orang yang berilmu dan orang yang dekat kepada Allah SWT. Supaya ilmu kalian, belajar kalian menjadi berkah. Ya. Dan nanti kalau keluar dari pondok, jadi santri, jadi alim yang berkah. Ya, bisa membawa orang kepada hidayah, bukan menjauhkan orang daripada hidayah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.